بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا واحد الشيما سيركوي فريكوجي. هنا عندنا بالزرق يعني بالأحمر يعني بلاصة اللي ديال الحرارة، وهنايا بالبارد الأزرق هو بلاصة ديال البرد. هنا كما كتشوفوا ليفاباراتور هي هذه بوتاي فلتر ديزداراتور، الكومبريسور، الكوندونسور، اترونغول جايه من يعني اترونغلي يعني قجي يعني كما كنقولوا حنا قجيتي شي قجان، يعني هذا اترونغول يعني عاصر كيعصر. هنا عندنا هنايا الكوندونسور، ها هو جاي من هنا، جاي من الكومبريسور، شتي هسه جاي الكوندونسور، من الكوندونسور جا ليترونغولور، ومن ليترونغولور جا دخل ليفاباراتور ها هي، ومن هنا مشى لاش بوتاي فلتر ديزداراتور، ومن ديزداراتور جا لاش الكومبريسور. هذه فونتيلاسيون هابيتاكل، فونتيلاسيون ابيتاكل يعني فرفالات هادو هنا وهنا. دونك هذه شيما يعني قلنا شيما ديال السيركوي فريكوجي. Voici un schéma de circuit frigorifique. Ici, nous avons les triangulaires, l'évaporateur, ventilation, habitacle, bouteille, filtre, désidérateur, compresseur, et voici le condenseur. Ici, le bleu, ça veut dire le froid. Ici, le rouge, ça veut dire la température. Nous avons ici le condenseur. Voilà, la sortie du compresseur va sur le condenseur. Le condenseur va sur l'étrangleur. L'étrangleur va sur l'évaparateur. Ensuite, va de l'évaparateur sur le petit filtre déshydrateur. Ensuite, va sur le compresseur. Ici, ventilation habitable, pas le ventilateur. يعني المروحيات بجوج. Donc voilà comment le circuit frigorigène circle. Donc هذا هو السيركوي فريكوجين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا السيركوي فريكوجين وشنو. كما كتبان لكم هنا واحد الثلاجة، يعني قلنا هنا بالأحمر يعني الحرارة، وهنا الجهة ديال البرودة بالزرق. لو غاز واحد، اش قالك هنايا في هاد البلاصة، لو غاز فريكوجين سيركيل دون لو سيركوي دو غوفواديسمون، يعني الغاز ديال الفريكو كيدور فاش فواحد الدوران ديال التبريد، و إل فابوريزي بحال كيفابوريزي يعني كيجي من لافابور برونون دي او باساج لا شالور دي زاليمون، يعني كيدي معاه كيتفابورو، كيدي معاه لا شالور دي زاليمون، يعني كيدي معاه واحد الحرارة اللي هي هذه غتولي بالأحمر. هنا جوج لو كومبريسور يعني الضاغط كومبريم لو غاز يعني كيعصر الغاز، سو كي اوغمونت سا تمبيراتور، يعني ملي كيعصر الغاز كيزيد عاوتاني الحرارة، كي اوغمونطيها يعني كيزيد الحرارة. ثلاثة دون لو كوندونساتور لو فلويد، يعني هاد الكوندونساتور هنايا لو فلويد، واحد الغاز سميتو فلويد فريكوجين يعني ديال التبريد. سيد سا شالور يعني سيد سا شالور يعني كيدير الحرارة ديالو فاش او ميليو امبيون، يعني في الوسط. غنشوفو دابا ربعة لا لو ديتوندور اللي هو هذا بالخضر، ابيس لا بريسيون يعني كيخفض الضغط لا بريسيون ديال الليكيد، كيقلل من داك
liquide frigogène dont la température يعني الحرارة باس brutalement يعني كدوز. هو هنا غيتبدل غيولي سميتها بزرق brutalement de plus 40 degrés Celsius à moins 20 Celsius. بمعنى شنو يعني ديتوندور أبيس سا بريسيون كيحضر لا بريسيون ديال هذاك الليكيد ديال هذاك المحلول فريغوجين ديال التبريد دون لا تمبيراتور يعني الحرارة باس بروتالمون يعني كتباس بروتالمون كدوز من زائد 40 درجة حتى كتولي ناقص 20 درجة كتنقص ب20 درجة وكترجع يعني وكيبقى ديما داك السيركوي كيتسيركيلا بحال هكا. فهما دابا voici un circuit frigogène. Ici nous avons le bleu, le froid, nous avons le rouge, la température. Ici nous avons le gaz frigogène circule dans le circuit de refroidissement et il est vaporisé pendant le passage de chaleur des aliments. Ici le compresseur, sa rôle comprime le gaz, ce qui augmente sa température. Donc ici 3 dans le condensateur, le fluide frigogène cède sa chaleur au milieu ambiant. Le numéro 4, le rôle de détendeur. Le détendeur abaisse la pression du liquide frigogène dont la température passe brutalement de plus 40 Celsius à moins 20 Celsius. Voici numéro 1, 2, 3 et voilà le cercle va passer comme ça. Donc هاد لي 4 éléments كل واحد الدور ديالو. عرفنا دابا الدور ديال اي واحد فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait son âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي بعيد مزيان دابا باش قرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي